Kita akan membahas 25 soal TOEFL ITP Written Expression ataupun Error Recognition bersama saya Mr. IDP di Mr. IDP TOEFL Class. Hari ini hari Rabu ya, Rabu 12 Agustus. Kita lihat di sini Error Recognition, jadi kita memilih bagian yang salah. Kita lihat soal nomor 16. Soybeans contain a rich concentration of phytoestrogens, estrogens-like molecules derived from plants. Ya, kita lihat di sini soybeans adalah subjeknya ini ya, di sini ya. Lalu contain ya singular verb because the subject is plural ya, so the subject without adding s or es. Maka di sini kita lihat dari beberapa opsi. Di sini ada kata rich. Rich adalah adjektif menerangkan concentration. Kita perhatikan sini concentrations dalam bentuk plural, maka di sini ada kata artikel Jadi di sini yang salah adalah bagian bravo. So here it should be without adding s. Jadi semestinya tanpa penambahan s. Maka jawabannya adalah bravo. Kita lanjutkan ya soal berikutnya. Oh ya, kalau kita lihat soal nomor 16 ini, di sini ada kata derive. Ya, maka di sini kalau kita perhatikan ini bentuk lengkapnya. Kalau dia tidak dalam bentuk reduced adjective clause, maka ini seharusnya which is, seperti itu ya. Which is derive. Jadi kita hilangkan which is-nya menjadi derive aja. Ini disebut dengan reduced adjective clause. Kita lanjutkan soal nomor 17. The original Walland Canal, lalu diambil tanda koma, open which in 1829 was neither deep enough nor wide enough for modern ships. Ya. Kira-kira jawaban Aditya apa sini? A, B, C, D. What is your answer? I think it's maybe A, alpha. Yeah, so what should it be? Is open. Yeah, so here Open should be. conjunction which it should be in the beginning ya, before open. Oke. Maka dia menjadi which was ya, which was open. Jadi semestinya seperti itu ya. Jadi which-nya itu bukan di belakang dia. Ya, maka semestinya which was open ataupun kembali dia seperti sini. Ya, maka di sini bisa kita hilangkan which-nya juga bisa menjadi benar ya. Opened in 1829. Jadi kalau seperti ini juga benar. Kalau kita menggunakan which, maka which-nya sebelum open dan ditambah to be, dia dalam bentuk kalimat pasif. Ya, jadi reduce adjective clause dalam bentuk yang pasif ya. Jadi kalau pasif itu dia menggunakan verb 3. Oke, jadi sudah benar, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 18. Oke, let's look the sentence. A lubricant minimizes the introduction of dirt, moisture, or other foreign materials between sliding surfaces, eliminates wear by keeping the surfaces apart and prevention corrosion. Yeah. A lubricant, this is the subject, minimizes the verb. Okay, what is your answer for this number? It must be delta. Yes. So this is about parallel structure. Okay, by. Look here. Look at the word by. After the word by, yeah. Here
there is a verb ing, yeah, verb ing or zeren, by keeping, and of course here should be and preventing. Okay, instead of prevention, it should be preventing corrosion. Okay, very good. Next number. Number 19, there are thousands kinds of inks used both in the printing industry and in the manufacture of ballpoint and fountain pens for writing. Okay. If we look here after preposition followed by verb, the verb must be changed into verb ing or zeren ya for writing. Jadi ini sudah benar. Oke. Okay. Antara Alpha, Bravo, Charlie yang mana kira-kira nih? I reckon is Alpha. Alpha, yeah. So there is thousands, yeah. So thousand. If we use thousands, we should have add preposition of like this, yeah. Thousands of like that. So here it can be correct if we don't use the word as. If we don't add letter S, I mean. Okay, very good. Sudah benar ya, nomor 19 adalah opsi A. Let's go to the next number, number 20. A gene is a biological unit of information who directs the activity of a cell or organism during its lifetime. Okay, a gene, yeah, is the subject, and a biological unit, yeah, biological is adjective. It is explain the noun unit. Okay, what is incorrect here? What is wrong in this sentence? I'm not sure whether it's Beta or Charlie. Charlie. Okay. Who directs the activity of a cell or organism, okay, during its lifetime? Ya, so look at here, cell ya, sebuah sel. Ya, jadi sel itu bisa apa ya? Adalah countable nouns ya, countable nouns. So this is the incorrect one. Who? Okay. Do you know what is the appropriate word here instead of who? Maybe which or that. Yes, very good. Okay, so who here, yeah, it means we use who to refers, yeah, to refers to person or people. But here, before this word, there is information. Okay, information. So for non-human noun, for non-human we use which, yeah, which of that. Okay, very good. So it should be here which. Okay, very good. Let's go to the next number, question number 21. Like landscape in miniature, okay, like landscape in miniature, gardens are places to grow plants for pleasure and to provide beauty and relax. Yeah. Okay. Like landscapes in a miniature, gardens are places to grow plants for, yeah, for pleasure and to provide beauty and relax. Yeah. What is wrong in this sentence? Silakan Miss Fitri dan Aditya, kira-kira apa yang salah di sini? Nomor 21. It should be Delta. Delta.
Relaxed ya. Oke, apa yang salah dengan delta? Ya, Miss Fitri juga jawab delta ya. It should be used to and verb. Okay, look at here ya. After to provide, ya, look at what word is it? To provide beauty. Okay, beauty is what word is it? Ini kata benda ya. Kalau beautiful itu kata sifat. Beauty is a noun. So after the conjunction and here, yeah, it should be a noun as well. What is the noun of relaxed? Relaxation. Ya, seharusnya situ relaxation ya dalam bentuk kata benda atau noun. To provide beauty and relaxation. Okay, that's it. Atau ada yang mau ditanya silakan. Ya, ini ya relaxation ya. Ada yang mau ditanya sampai nomor 20 silakan. Sampai nomor 21. Mister, Yes. kita bisa memakai who di pronoun it nggak? Nomor berapa nih? Yang ada it's-nya tadi, biological it's. Ya itu. Ini. Uh, Ya, pertanyaannya coba kita ulangi. bisa pakai pronoun apa, bisa pakai who di pronoun it nggak? Who? Ya, Apakah maksudnya seperti ini? who di pronounnya it kan ada kayak he, she, dan lain sebagainya. Kalau di it itu masih bisa atau bagaimana? Saya belum mengerti pertanyaan Aditya. Coba dibuat dengan kata-kata lain. Coba. Seperti apa maksudnya? Kan ada pronoun kayak she, he, dan them atau sebagainya. Nah, pertanyaan saya itu bisa nggak kita kayak menanyakan who di sebuah pronoun it gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, contoh pertanyaannya gimana? Bisa buat nggak? Saya ketik saja Mister. Oke, oke, ya. Sambil dilanjut nggak apa-apa. Oke, nanti kalau sudah beritahu saya ya. Kita lanjutkan nomor 21, like landscape ini sudah. Nomor 22, hurricanes consist at high velocity winds blowing circularly around a low pressure center known as the eye of storm. Yeah. Okay, what is wrong or what is incorrect in this sentence? We look at here option D, a low pressure center, ya, known as the eye. Ya, maka ini bisa kita katakan di sini which is known seperti itu ya. Jadi di sini ada verb 3 ini tentang apa? Tentang berfungsi sebagai adjective, yaitu menerangkan a low pressure center. Ya. Maka di sini bagian yang salah kira-kira alpha, beta atau Charlie. Ya, di sini kembali lagi ada blowing sini ya. Maka di sini ini sama-sama ya opsi Charlie dan delta, ini sama-sama
reduce adjective clause. Kalau yang Charlie ini dia dalam bentuk aktif. Ya, dalam bentuk aktif, maka di sini bisa kita katakan which, ya, which blows. Seperti itu ya, which blows. Sementara di sini dalam bentuk pasif, which is known, ya, seperti itu. Maka di sini yang salah adalah bagian alfa, yaitu kata at. Kalau kata kerja consist itu, dia itu diikuti oleh preposition consist of. Ya, jadi ada beberapa kata kerja yang diikuti oleh preposition. Seperti itu ya teman-teman ya. Maka di sini semestinya adalah consist of. That's it. Kita lanjutkan nomor 23. One of the most significant political movements since the Second World War ended. Yeah, ended has been the breaking up of former colonial empires into independent nation. What is wrong in this sentence? Alpha. Okay, significance. Look at here. One of the most significant. Yeah, significance is a noun. Political is adjective. Yeah, this is the verb. Yeah, this is the noun. Okay, so option alpha, significance, what should it be? Kira-kira semestinya di sini apa sini? Nomor 23. Ya, di sini semestinya significance ya. Significance. Ya, seperti ini ya. Ini adalah superlatif ya. Superlatif itu setelah kata the most, ya, maka tentu di sini adalah dalam bentuk adjektif. Dalam bentuk adjektif, bukan dalam bentuk kata benda. Maka sudah benar opsi A ada alfa adalah jawabannya. Oke, coba kita lihat dulu dari Aditya tadi ya. Sudah ada belum? Ya, signifikan ya, sama, paralel. Oke. Kita lanjut. Next number, 24. Radar can determine the direction, distance, height, and speed of object that are too much far away for the human eye to see. Yeah. Radar is the subject. Can, here there is a modal verb. Of course, after modal verb we use verb 1. Okay, so there is no problem with this option. The direction, ya, determine the direction, distance, height, and speed. Ya, perhatikan ini paralel semua ya, semuanya dalam bentuk kata benda, noun, jadi tidak ada masalah. Maka apakah jawabannya Charlie atau D di sini, delta? Yeah, we don't need the word much here. We can simply say too far away. Yeah, that's it. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut teman-teman ya. Soal selanjutnya nomor 25. Ya. Establishing outside Minneapolis, Minnesota in 1976, the Minnesota Valley National Wildlife Refuge contains more than 9,000 acres of forest, prairies, and marshes and lakes. Yeah. Okay, so is it alpha, beta, Charlie, or delta? Okay, you can look here. The main subject here is the Minnesota Valley
Ya, the Minnesota Valley National Wild Refugees. Ya. This is the subject. Just a minute. Ya, the Minnesota Valley National Wildlife Refuge contains more than, ya. Perhatikan di sini, tentu di sini adalah dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk singular noun or singular subject. Of course, there is no problem with this option contains more than, lebih dari. Ini juga tidak ada yang salah. Lalu forest, prairies, marshes and lakes. Ya, ini semuanya kalau kita lihat juga parallel structure ya. Parallel structure semuanya dalam bentuk plural. Maka yang salah adalah establishing, ya, establishing. Kira-kira kesalahannya di sini apa, teman-teman? Ya, perhatikan di sini ya. Di sini subjeknya adalah benda ya, benda. Oke, maka dalam hal ini keterangan di awal ini ya, ini masih berkaitan dengan subjek the Minnesota. Ya, Minnesota. Ini kan benda ya. Jadi apakah mungkin ya, satu kali lagi, bagian awal ini menerangkan atau penjelasan tambahan atau ekstra informasi terhadap the Minnesota Valley National Wildlife Refuge. Ya, maka di sini kalau kita lihat di sini dalam bentuk verb ing ataupun gerund ataupun participle, maka ini dia bermakna membangun. Apakah mungkin di sini the Minnesota Valley Refuge itu membangun? Tentu dibangun ya. Tentu dibangun. Kalau kita berdasarkan konteksnya atau berdasarkan meaningnya di sini ya, the Minnesota Valley National Wildlife Refuge ya, ini kan seperti apa ya, seperti bisa kita bilang bangunan ya, contain terdiri dari ya, terdiri lebih dari 9.000 hektar. Maka di sini bukan membangun ya, the Minnesota ini bukan membangun tetapi dibangun. Yang dibangun di luar Minneapolis pada tahun 1976. Jadi ini ada kaitannya dengan reduced adjective clause ya. Namun kita perhatikan konteksnya, apakah sebaiknya dalam bentuk pasif ataupun aktif. Maka di sini seharusnya adalah yang dibangun. Seperti itu ya, refugee yang dibangun di luar Minneapolis. Maka di sini semestinya established dalam bentuk verb 3, established, yang dibangun. That's it. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa dipahami penjelasan saya nomor 25, teman-teman? Paham, Mister. Oke. Ini pertanyaan saya yang di chat, Mister. Oke, coba ya. Oke, pertanyaan Aditya ya. Ini tadi ketikannya ya. Pronoun menggantikan noun. Oke. Apakah bisa who digunakan untuk it? Who took
Who took her food? Nah, kalau perhatikan di sini, siapa yang mengambil makanannya? Him. Ya. Kita perhatikan di sini, who took, they took, yang who took her food. Ya, ini secara grammar benar ya, siapa yang mengambil makanannya. Maka kalau kita uh, ingin menjawab, sumpahnya kita katakan dia ya, dia atau Anto ya. Anto took her food. Ya, atau kata Anto ini kita gantikan dengan he bisa. Ya, ini bisa. Oke, he took her food bisa ya. Ini bisa. Lalu selanjutnya ya, sini ini is him. Is him ini sebagai objek. Kalau him di sini ini sebagai objek ya. Kalau kita, pertanyaan who, maka kata who di sini sebagai subjek pelaku. Jadi dia diletakkan di depan he ya. Jadi subject pronoun. Ya, ini namanya subject pronoun. Kalau ini namanya object pronoun. Selanjutnya the garden, it's kind who brought. Ya, who brought us here was wonderful. Ya, who di sini, ini who di sini kan maksudnya artinya di sini kan yang ya, yang. Maka kalau merujuk ke yang bukan orang, kita tidak bisa menggunakan who. Maka kita gunakan which atau that, right? Ya. Which or that. Bisa dipahami Aditya? Oh, berarti yang pronoun it itu bukan merujuk ke orang. Nggak Yang bisa. yang it yang mana? Ini. Ya, urutannya aja. He, she, it gitu. Ya, Yang kalau it it nggak itu merujuk merujuk ke... ke yang bukan orang, maka bisa binatang, bisa Oh, tumbuhan, bisa sesuatu hal yang lain yang intinya yang bukan orang. Gitu ya. oh. Ya, itu maksud saya. Oke, yuk. Oke, bisa kita lanjut teman-teman. Aditya dan Miss Fitri. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Next, number 26, right? Oke. Most animals have salivary glands what resemble those in humans. Ya, most ya kebanyakan apa ini? Kebanyakan binatang have salivary glands ya what resemble those in humans. Okay? What is your answer for number 26, please? Maybe Charlie. Charlie. So what should it be? That resemble. Yes. Oke, maka perhatikan di sini teman-teman ya. Jadi kalau kata what ini maka dia berkaitan dengan noun clause. Biasanya kalau what itu berkaitan dengan noun clause, maka ini dia sebenarnya ingin merujuk atau menjelaskan glance. Ya. Kita perhatikan di sini resemble-nya tanpa s ya, karena glance itu dalam bentuk plural. Maka semestinya which resemble atau that resemble. Okay, very good. Next, number 27. Used for making pottery. Okay, berarti sini digunakan ya. Clay has two characteristics distinctive. Has two characteristics distinctive. It can be molded and it can be baked to form a brittle but otherwise durable material. Okay. What is your answer?
Ya, see that the otherwise. Aditya, what is your answer? Maybe beta. Beta. What is wrong with this option? It shouldn't be distinctive. It should be distinction. Maybe. Oh, look at here. Distinctive. Yeah, this is about a noun phrase. Okay, noun phrase. For noun phrase, the noun, we put the noun after the adjective. Distinctive is adjective. Ya, karakteristik ini kan ciri-ciri yang ataupun sifat. Maka distinktif ini kata sifat. Ini terbalik, susunannya terbalik. Semestinya kata sifat dulu, lalu kata benda. Karakteristik ini kata benda, distinctive, adjective. So we should put the adjective first before the noun. Ya, there is a noun phrase. Ini tentang noun phrase teman-teman ya, frasa kata benda untuk nomor 27. Jadi jawabannya sudah benar beta ya. Ya, jadi semestinya adalah distinctive karakteristik. Kita perhatikan di sini teman-teman, otherwise ini tidak salah ya, karena di sini merupakan satu kesatuan dengan but otherwise. Ya, itu ada apa ya? Ada pembagian atau ada bentuk but otherwise. There is nothing wrong with but otherwise. So the incorrect one is this one ya. Kita lanjut. Number 28, the novels of Amy Tan depict of tension between mothers and daughters, as well as conflicts experienced by many Chinese immigrants to the United States. Yeah. Okay, the novels is the subject. Okay, Amy Tan is the object of the preposition of. So this is the verb. Okay, depict is the verb. Tension. Okay, tension. Okay, tension between mothers and so on. What is your answer for number 28, please? Yeah, okay, look at here. We don't use preposition of after the verb depict. Yeah. So here we don't need this preposition. Okay, so it should be the novels of Amy Tan depict the tension between mother and daughters. Ya, jadi semestinya tidak perlu pemakaian of teman-teman ya. Depict ini seperti apa ya? Tells gitu ya, tells atau menceritakan juga bisa. Ini kan novel ya. Oke. Okay. Ada yang mau ditanya teman-teman sampai nomor 28 silakan. Tidak? Mister, Yes. Yang depict tadi kan pakai the, misal pakai a, depict between gitu, bisa. Oke. Depict attention between. Depict attention. Ya, depict attention. Karena di sini apa ya? Kita perhatikan di sini attention. Maka di sini lebih tepat penggunaan artikel there karena itu merujuk, ada rujukannya ya, yaitu tension antara ibu dan putrinya seperti itu. Ya, tapi intinya yang membuat salah itu pemakaian kata of ya. Ya. Jadi dalam
dalam konteks lain mungkin kita bisa menggunakan attention, ya. Tetapi dalam konteks ini, karena dia merujuk tensi antara ibu dan anak, ibu dan putri, maka kita lebih tepat menggunakan the tension. Oke, bisa kita lanjut? Ya, lanjut. Mari kita lanjut teman-teman, nomor 29. The symptoms of pneumonia, ya, the symptom of pneumonia, a lung infection include high fever, chest pain, breathing difficult, and coughing. Ya, the symptoms tanda-tanda atau gejala of pneumonia, ya, a lung infection, include, nah, include. Jadi sini sudah benar teman-teman ya, karena subjeknya itu dalam bentuk plural. High fever, chest pain, breathing difficult, and coughing. What is incorrect in this sentence? Delta. Delta, very good. What should it be? It should be difficult breathing. Difficult breathing? Yeah. Yeah, so it should be breathing difficulty. Ya, kesulitan bernapas ya. Kesulitan bernapas. Kalau difficult breathing, bernapas yang sulit. Nah, jadi ini lebih kurang apa ya? Mungkin bisa penggunaan keduanya ya, tetapi di sini karena penempatan adjektifnya di akhir. Oke, maka bagian akhir ini semestinya bukan adjektif, semestinya adalah kata benda, noun. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah habis waktunya ya. Nanti pertemuan kita yang terakhir hari Jumat, teman-teman ya, di waktu yang sama. Thank you, have a good night. Hmm.